दुर्गापुर इस्पात क्षेत्र के 6 श्रमिकों ने हिमाचल प्रदेश की दुर्गम लाहौल स्पीति घाटी के लिए किया। बाइक यात्रा का अनोखा प्लान दुर्गापुर इस्पात क्षेत्र के 6 श्रमिकों ने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम लाहौल स्पीति क्षेत्र की ओर एक अद्भुत बाइक यात्रा की योजना बनाई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना नहीं है, बल्कि शांति और मानवता का संदेश फैलाना भी है। उनके इस प्रयास को पहले ही काफी सराहना मिली है और स्थानीय प्रशासन से समर्थन भी प्राप्त हुआ है। शांति का संदेश लेकर यात्रा श्रमिक अपनी इस यात्रा के माध्यम से बौद्ध धर्म के शांति और मानवता के आदर्शों का प्रचार करना चाहते हैं। लाहौल स्पीति क्षेत्र बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और इस स्थान पर पहुंचकर वे अपनी यात्रा को समाप्त करने का विचार रखते हैं। यात्रा की शुरुआत आज सुबह दुर्गापुर इस्पात केंद्र से हुई, जहां श्रमिकों ने रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक पर अपनी यात्रा आरंभ की। उन्हें विदाई देने के लिए इस्पात प्राधिकरण की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सहयोगियों ने भाग लिया। इस्पात प्राधिकरण का समर्थन दुर्गापुर इस्पात प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी वी के सिंह ने इस यात्रा को एक महत्वपूर्ण और समयानुकूल पहल बताया। उनके अनुसार वर्तमान समय में पर्यावरण और शांति की स्थापना अति आवश्यक है। यह सिर्फ एक बाइक यात्रा नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक अभियान है, जिसमें श्रमिक पर्यावरण जागरूकता और शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कि सभी सदस्य 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं है। दल के नेता विश्वव्रत कुमार ने कहा, हमारी उम्र कोई बाधा नहीं है, हमारा हौसला ही हमारी असली ताकत है। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया और उन्हें साहस और समर्थन प्रदान किया। 16 दिन की चुनौतीपूर्ण यात्रा, यह यात्रा लगभग 16 दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक दिन नई चुनौतियां होंगी। उनकी बाइक पर ही सभी आवश्यक सामान, खाद्य सामग्री और अन्य चीजें रहेंगी। दल के एक अन्य सदस्य दीपक घोष ने बताया कि वे पहले भी नेपाल में एक कठिन बाइक यात्रा कर चुके हैं, जो उनके इस अभियान के लिए साहस बढ़ाने वाला अनुभव रहा। पर्यावरण और शांति का संदेश दल के सदस्य बताते हैं कि लाहौल स्पीति जैसी जगहों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य शांति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाना है। वे आशा करते हैं कि उनकी यह यात्रा सफल होगी और वे दुर्गापुर लौटेंगे, शांति, मानवता और प्रेम का संदेश लेकर। दुर्गापुर वासियों का समर्थन। यात्रा के दिन सुबह से ही दुर्गापुर के विभिन्न क्लबों और संगठनों ने उन्हें विदाई दी। हीरोज क्लब के अधिकारियों ने कहा कि उनकी क्लब की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा एक विशेष पहल के रूप में देखी जा रही है और इसे पूरा समर्थन दिया गया है। यह बाइक यात्रा न केवल श्रमिकों के लिए, बल्कि पूरे दुर्गापुर के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। चलो, चलो, चलो। बेस्ट ऑफ लक, चलो चलो। তাহলে শেষমেশ লাহৌল স্পিতি বাইক র্যালি শুরু হতে চলেছে। হ্যাঁ, লাহৌল স্পিতি বাইক র্যালি অফিসিয়ালি শুরু হয়ে গেছেন। এই একটু আগে ডিআইসি আমাদের দুর্গাপুর হাউস থেকে ফ্ল্যাগ অফ করেছেন। আমরা 7 জনের টিম, আমরা একটু আমাদের যে ক্লাবের থেকে অর্গানাইজ করেছি সেই ক্লাবে এসেছি। সিনিয়র দাদাদের শুভকামনা নিয়ে আমরা রাস্তায় যাব। আজকে আমাদের লক্ষ্য আছে বেনারসে পৌঁছানো। আর এই টোটাল যে ট্যুরটা, সেটা কত দিনের করতে চাইছেন আপনারা? এই ট্যুরটা আমরা আশা করছি আমরা 15 দিনে রাউন্ড ট্রিপ করে ফিরে আসতে পারবো। মানে যদি কোনো অন্যান্য যেরকম ভেবেছি সেইভাবে যদি হয়। এবার ধরুন কিছু ঘটনা যদি ঘটে, সেটা তো রাস্তার কথা তো কেউ বলতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে একটু দেরি হতে পারে। আর বাড়ির সকলকে প্রিয়জনদের ছেড়ে যাওয়া কীরকম অনুভূতি? প্রিয়জনদের ছেড়ে যাওয়া, আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু টানাপোড়েনে আছি, কিন্তু আমার বাড়ির লোকেরা আমার এটা জানে এবং তার জন্য বলেছে যে আমরা আছি, তুমি বাকিটা দেখো আর কি। এরকম চলতে চায় প্রত্যেক বছরে যাচ্ছে। আপনার পার্টনার কি বুঝছেন, কি মানে আপনার কি বার্তা তাদের কাছে? এটা তো এক ধরনের অ্যাচিভমেন্ট। আমি মনে করি প্রতিটা মানুষের এই ধরনের অ্যাচিভমেন্ট করা উচিত। আর আমি চাইবো যে আরও এরকম করে ট্যুর করুক এবং আরও অনেক দূর এগিয়ে যাক। যেসব বার্তা নিয়ে যাচ্ছে সেটা যেন সফল হয়। আমার দিক থেকে গুড উইশেস সবসময়। আমি শুনলাম যে উনি একটা খুব সংকটমত পরিস্থিতিতেই যাচ্ছেন, সেদিক দিয়ে আপনি কতটা? থাকবেই, আমি আছি, থাকবো এবং আমি চাই যে ও ট্রিপটা এনজয় করুক এবং খুব ভালো করে নিজের যে জায়গাটায় যাচ্ছে সেটা যেন খুব এনজয় করে ঘুরে আসে। ধন্যবাদ।
স্পিতির বাইক র্যালি বেরোচ্ছেন, কেমন অনুভূতি? এটা তো একটা মানে ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ার 5টা রোডের মধ্যে এটা একটা টাফেস্ট রোড থাকে, এটা খুব কমই লোকে যায়। আমরা 7 জন আছি টিম মেম্বার, আমরা যাচ্ছি। এটা অ্যাকচুয়ালি যায় অনেক বাচ্চা ফাচ্চা ছেলে বাইক ফাইক নিয়ে, কিন্তু আমাদের যে এজ সেটা মানে দুর্গাপুরে এরকম এজের 50+, 60 আছে একজন, 57 আছে। এই এজে এইরকম লাগাতার 17 দিন বাইক চালানো, 400-500 কিলোমিটার করে পাহাড়িয়া রাস্তার মধ্যে, এটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। এবং মানে এটা অলমোস্ট আপনি বলতে পারেন, আপনি হয়তো বেশি বলা হবে, এভারেস্ট জয় করার মতো ব্যাপার। ঠিক আছে, সাবধানে যান। আর আপনারা আগেও এরকম ট্রিপ করেছেন? হ্যাঁ, আমরা গেছি, আমরা লাদাখ গেছি, আমরা মুক্তিনাথ গেছি, ঠিক। আপার মুস্তিং আপা, ওটাও একটা টাফ ছিল। 2022-এ করেছি, 21-এ করেছি। অনেক শুভেচ্ছা রইল, সাবধানে যাবেন। লাহোল স্পিতি বাইক রাইড কি মনে করছেন, কি ফিলিং? অনেক দিন পর বেরোচ্ছি, যাই। এখন প্রথমেই তো মনে হচ্ছে খুব হতোদ্যম হয়ে গেলেন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাইকের এই প্যাকিংয়ের একটু সমস্যা হয়ে যাওয়ার জন্য ওগুলোকে আবার রিস্ট্রাকচার করতে হলো। আর আমরা যে বাইক রাইডিংয়ে যাচ্ছি সেটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে যাচ্ছি। শান্তির বার্তা। বাড়ির লোকের কেমন সমর্থন পেলেন? বাড়ির লোক তো একটু নারাজ থাকে, তবে এরকম আমরা বেরোই, প্রায় বেরোই। সেটা জানে যে এরকম বছরে নানান ইস্যু নিয়ে আমরা ট্রেকিংয়েও যাই, বাইক র্যালিতেও যাই। ঠিক আছে, সাবধানে ফিরবেন, এটাই আমাদের শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ।